لہجہ ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نیا نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن کی نیا نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن۔ کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لہجہ ہے مومن نیا نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن۔ بہت خوب بھائی، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ ہم نے پروگرام کا آغاز کیا فرقان بابی کی اتنی خوبصورت سی آواز اور اتنے کمال کے کلام کے ساتھ جو علامہ اقبال کا کلام تھا۔ آج پروگرام کے آغاز میں آپ سے جو چیزیں شیئر کروں گا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی بھی ملک کے ایک بہترین اور خوشحال شہری کے لیے کیا کیا چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں کہ جس سے وہ مطلب جو ان کا جو ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو ان کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے عوام کی، مطلب اگر ہم کہہ سکیں کہ بڑی سلجھی ہوئی قوم ہے، ایک بڑے بہترین انداز سے یہ چلتے ہیں، بڑے تمیز والے لوگ ہیں، ہم ویسے جنرلی بات کرتے ہیں نا، اگر ہم دیکھیں کہ بڑے کوئی خوشحال قوم ہو تو ان کے لیے وہ کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کسی بھی ریاست میں، تو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں چیز ابھر رہی تھی وہ تھی تعلیم۔ تعلیم کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو معاملہ آیا وہ تھا صحت کا، اور جو تیسرے نمبر پہ جو تھا وہ تھا جانی اور مالی تحفظ کا، کہ جب آپ تعلیم کا ایسے کہ آپ کے جو بچے ہیں جو بھی ہیں انہیں ایک ایجوکیشن کا ایک پورا موقع ملنا چاہیے، کسی بھی کلاس سے ہوں، کسی بھی درجے کے لوگ ہوں، انہیں تعلیم کا ماحول ملنا چاہیے، انہیں کوئی اتنی پریشانی نہ ہو، حکومت نے یا ریاست نے یہ خود سارا ذمہ لیا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی بیمار ہو گئی، کوئی ضرورت پڑ گئی تو ہسپتال موجود ہو، علاج معالجے کی ساری سہولتیں ان عوام کے پاس موجود ہوں، مگر بڑی رسپیکٹ کے ساتھ۔ نمبر 3، ہم نے تحفظ کی بات کی کہ آپ کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، آپ گھر سے باہر جائیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو مال ہے وہ محفوظ ہے، آپ کی جان ہے وہ محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پہ ہے روزگار، کہ روزگار جو ہے اس کے آپ کو بہترین مواقع میسر ہوں، جو حکومتیں ہیں، جو برسر اقتدار جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سوچیں
کہ آپ کو روزگار کیسے فراہم کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ منصوبہ بندی ہو کہ ملک کے کتنے نوجوان ہیں، کیونکہ دیکھیں روزگار جو ہے نا وہ بہت بہت ضروری ہوتا ہے. آپ جو ایک آپ کا فن ہے، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، ان کو وہ بروئے کار لانے کے لیے آپ کو موقع دینے پڑتے ہیں. تو یہ روزگار کا بھی جو ہے یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے. مگر ان سب سے زیادہ جو ایک اہم چیز تھی وہ تھی تعلیم کی. اچھا، اب تعلیم اور یہ باقی جب معاملات پہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ جناب ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے فائن، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم ایک غریب ملک ہیں. مگر میں آپ کو کوئی تھوڑا سا ایک مقروض ملک ہے نا ہم لوگ، تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر مطلب یونیورسٹیز بنا دیں، ہاسپٹلز بہت سارے بنا دیں، بچوں کو سکولز جو ہے نا وہ سرکاری سکولز ہیں اور پرائیویٹ سکولز میں جو ایک تعلیم کا جو لیول ہے اس قسم کا سرکاری سکولوں کا ایک لیول بنا دیا جائے تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ جو ایک قوم ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی ایک با کردار قوم ہوگی. اور تعلیم صرف آپ کو دے سکتی ہے تو کردار ہی دے سکتی ہے اور کچھ نہیں دے سکتی. یہ کوئی الجبرا کے سوال آپ کے کام نہیں آنے. تعلیم دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس نے صرف آپ کو ایک با کردار انسان بنانا ہے. خیر جناب، میں ایک تھوڑی سی ایک چیز میرے نظر کے سامنے سے گزری. عوام کی بہبود کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے آج تک ہمارے حکمرانوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے وہ تھے جناب 14,318 ارب روپے. یہ ہم اتنے کے ہم مقروض تھے. پھر یہ نئی گورنمنٹ آئی 2013 میں، انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ہم سارے کشکول توڑ دیں گے، ہم یہ سارے قرضے ختم کریں گے. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے جو قرضے ہیں ان کو ہم لٹائیں گے جو بھی ہو سکا، اور کشکول تو توڑ دیں گے، ہم دوبارہ قرضے ہی نہیں لیں گے. تو میں وہ کل رپورٹ پڑھی تو میری تو آنکھیں کھل گئیں کہ جناب اس گورنمنٹ نے 4 سالوں میں 11,500 ارب روپے اور قرضہ لیا ہے، جو اب ٹوٹل ملا کے 25,820 ارب روپے قرضہ ہو چکا ہے. یہ ہم پاکستانیوں پہ قرضہ ہے. ایک بچہ جو ابھی آنکھ کھولنے سے پہلے اس دنیا میں بچہ آتے ہی 1.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا. اور یہ وہ ایک کوئی بچہ ہو یا کوئی 90 سال کا یا 100 سال کا کوئی پاکستانی شہری ہو، وہ اتنے کا مقروض ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ عوام کی بہبود پہ کہاں خرچ ہوا ہے سارا کچھ، یہ ہمیں پوچھنا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے. اگر تعلیم ہوگی تو یہ سارے سوال بھی اٹھیں گے اور ہم اپنے مستقبل کے بارے میں، ایک بہتر مستقبل کے بارے میں ایک پوری قوم بن کے سوچیں گے ہم لوگ. خیر، آج ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان موجود ہیں جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم شرف الزماں صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں یہ سوشل ورکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وکیل بھی ہیں. ان کا بھی تعلیم سے ایک بڑا گہرا ایک تعلق ہے. عمرانیات کے یہ استاد ہیں رانا آصف حبیب صاحب، جن کا تعلق ہے انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر تعلیم بیسیکلی تعلیم ہے کیا صرف بستے پہننے کا اور اسکول میں ایک ایکٹیویٹی کا نام تعلیم ہے، یا تعلیم کا بنیادی مقصد کیا تعلیم دراصل انسان میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے، ترقی کی راہ ہموار کرنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. جس ملک نے تعلیم میں ترقی کی ہے، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، جس ممالک میں عوام کو زیادہ فیسلٹی دی گئی تعلیمی معاملات میں، وہی ملک اس وقت سب سے آگے ہے. اس اعتبار سے یقیناً آپ نے جو کچھ کہا، میں تو وہ ساری باتیں آپ کی سن رہا تھا کہ آپ نے انالائز جو کیا بہت پرفیکٹ کیا، بہت اچھا کیا آپ نے. ہمارے ملک میں جو یوتھ ہے اس کی تعداد جو ہے وہ 60% ہے. جی. جو بزرگوار ہیں وہ 40% ہیں. ہم نے دراصل ان سے صحیح معنوں میں کام لیا نہیں ہے، ان کو صحیح طریقے سے تربیت دی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں
5 करोड़ बच्चे इस वक्त बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं और जब मैट्रिक तक जाते हैं तो उनकी 5 करोड़ की तादाद है बच्चों की जो तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूल्स में। 5 करोड़ बच्चों की जो तादाद है उनमें से जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी तादाद जो है वो 53% है। ओके, यानी कि 47% जो हैं वो बच्चे बच्चे स्कूल नहीं स्कूल जाते। से बाहर है, वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। यानी टोटल तादाद जो है 5 करोड़ की है उसमें, यानी ये कि आप अगर इसको यूं कह लें कि 50% बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं सिरे से। यानी कि 2.25 करोड़ बच्चों से ज्यादा जो हैं वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल नहीं और ये 2.25 करोड़ बच्चे नहीं हैं, ये आज से 10-15 साल 20 साल बाद 2.25 करोड़ खानदान है। खानदान आपके 2.25 करोड़ खानदानों तक तालीम नहीं पहुंची। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं राना आसिफ हबीब साहब से इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम तालीम की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से बात कर रहे हैं। अपने शो में हमारे साथ शरफुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब जो कि सोशल वर्कर हैं। राना साहब, जैसा कि शरफुज़्ज़मा साहब ने कहा कि 5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में हैं और उसमें से 53% बच्चे सिर्फ तालीम हासिल कर पाते हैं। ये बाकी जो 47% बच्चे हैं वो तालीम क्यों हासिल नहीं कर पाते? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, आपकी जो NGO है, आपका जो इदारा है, वो ख़ास तौर पे उनकी फलाह के लिए काम करता है। तो आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं पढ़ पाते, क्यों नहीं स्कूल जा पाते, क्यों वो बेचारे अपना जो है ना मुस्तकबिल जो है बाकी स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह बेहतर नहीं कर पाते? जी बिल्कुल फ़हीम भाई, और ये अभी अगर लेटेस्ट अगर आप फिगर देखें तो 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे ना, जिनका सर ने जिक्र भी किया उन्होंने। और उसमें से भी आप देखें तो 6.2 मिलियन बच्चे जो है सिंध में स्कूल नहीं जाते, और यानी 62 लाख बच्चे। और अगर आप देखेंगे पाकिस्तान जैसे ही बना, पहला जो पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान था वो जाहिद हुसैन साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने जब प्रेजेंट किया तो उसमें बड़ी प्रायोरिटी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी तालीम रखी गई थी। और उसी की को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने, जो उस ज़माने के ख़ानदान थे, आदम जी थे, बवानी थे, उन्होंने तालीमी इदारे भरपूर तादाद में कायम ना सिर्फ किए बल्कि तालीम की जानिब वो बढ़े भी। और उस ज़माने में एजुकेशन का जो बूम आया वो 68-69 तक रहा। फिर पाकिस्तान पे जो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ और उसके बाद जो हुकूमत ने एक अच्छे खासे प्राइवेट सेक्टर को तबाह करके उसको कौमियाई कर लिया, नेशनलाइजेशन कर दी, एक बिल्कुल 180 डिग्री का आपने यू टर्न ले लिया। और उसके बाद फिर जो यूनियन और जो वहाँ लोगों ने उसकी तबाही मचाई उन इदारों की, उसका अगर आप हाल देखें तो पाकिस्तान में एकदम डिक्लाइन आया कि लोग तालीमी शोबे से दूर होते गए, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी की थी, जैसे कुरैशी साहब का इस्लामिया कॉलेज था, उन लोगों को डिस्करेज ना सिर्फ किया गया बल्कि उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए और उन लोगों को उस नहज पे ले आया कि वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए। अब उसके बाद माशाल्लाह लगता है, माशाल्लाह के बाद अगर आप देखेंगे आज जो अभी जो मौजूदा हालात हैं, अब हुकूमतें जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर भी नहीं पा रही, ना वो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रही हैं, ना खुद कर पा रही हैं। मिसाल के तौर पे सिंध में 48,000 स्कूल हैं, 2300 यूनियन काउंसिल हैं। अब 48,000 स्कूल आपने रखे किस वजह से? वो इसलिए रखे हैं कि लोग आपके जलसों में नारे लगा सकें। और प्राइवेट सेक्टर के लिए आप दिन ब दिन इतनी रजिस्ट्रेशंस हैं, इतने कागज़ हैं पूरे करना, वो मेरे ख्याल उसमें सबसे बड़ा कागज़ जो है वो रिश्वत के अलावा वो कागज़ कंप्लीट ही नहीं होते। तो जब आप अपने तालीमी शोबे को इतना यरगमाल करके रख लेंगे, क्लचिस, मैं अभी USA में था तो वहाँ तो नॉन इंटरवेंशन है, आप आज स्कूल खोलें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है,
آپ پڑھائیں, آپ کی ڈلیوری سسٹم بس ان کو چاہیے. اب یہاں تو آپ کو 10 ایجنسیاں بنا لی کہ فلاں سے رجسٹر کراؤ, فلاں سے کراؤ, پھر اس کے بعد وہ فلاں سوشل سیکورٹی والے بلیک میلنگ کے لیے آ جائیں گے, پھر UBI والے بلیک میلنگ کے لیے آ جائیں گے. ایک آپ بورڈ لگائیں اسکول کا, 60 ادارے آ جائیں گے, آپ بولیں گے میری توبہ آئندہ میں اسکول کا بورڈ بھی نہیں لگاؤں گا. تو جب ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں, اور اس کی وہ بچے کہاں ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, وہ بچے پھر چلے گئے 80 لاکھ بچے بھٹا مزدوری میں, وہ بچے چلے گئے چائلڈ لیبر کے اندر, وہ بچے چلے گئے نشے کے اندر, اور وہ بچے چلے گئے بیگنگ کے اندر. یعنی کراچی جیسے شہر میں 973 سگنل ہیں, 900 سے زیادہ, 950 سے زیادہ, وہاں اگر 5 لاکھ بچے بھیک مانگتے ہیں تو وہ بچے وہی ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے. اور انہوں نے آئینی ترمیم بہت اچھی کی, قانون بہت اچھے بنائے. یعنی 18ویں ترمیم میں آئین کا آرٹیکل 25A میں انہوں نے امینڈمنٹ کی کہ 5 سے 16 سال کا ہر بچہ اسکول میں ہوگا, لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ کیوں اسکول میں نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے بہت ساری چیزیں, یعنی 1974 کا آئین ہے, اس میں ہی آرٹیکل 11 میں کہا تھا کہ بھائی بچہ مزدوری نہیں ہوگی. لیکن آج پاکستان کا کون سا ایسی گھر ہے, کون سی ایسی دکان ہے, کون سا ایسا ہوٹل ہے جہاں پہ کسی نہ کسی حد تک بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ بچے کام تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو ایک NGOs نے ماڈل بنا کے دیے کہ اسٹریٹ اسکول ہم نے بنا کے دیے. ہم نے کہا اگر آپ کے پاس بھائی 48,000 بلڈنگیں ہیں اور آپ یہ دیکھو ایک فٹ پاتھ پہ یہ کام ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو بلڈنگوں میں دیکھیں. 200 ارب روپے کا بجٹ ہے, اور جتنا جو حکومت کا انحصار ہے وہ بیرونی USAID کے پیسوں پہ یا باہری بیرونی پیسوں پہ. آج کیا وجہ ہے کہ پاکستانی جو لوکل لوگ ہیں وہ چندہ نہیں دے رہے یا اس طرح ایفرٹ نہیں کر رہے؟ وہ وہی انیبلنگ انوائرمنٹ ہے کہ سازگار ماحول آپ بنائیں, آپ ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہوں جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہیں. دیکھیں دنیا میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے, عوام کی ہوتی ہے چوائس کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. تو آج آپ وہ چیزیں بنائیں تاکہ لوگ, اب وہاں امریکہ میں بھی یا اور کنٹریز میں بھی کیا کہ پرائیویٹ ہائی اسکول تک گورنمنٹ کی ایجوکیشن بھی فری ہے, ساتھ میں پرائیویٹ اسکول کو بھی انہوں نے جگہ دی ہے کہ بھائی وہ بھی اپنا کام کریں, اگر جہاں شہری جانا چاہتا ہے وہاں وہ جائے. اور یہ کلچز نہیں ہے رجسٹریشن وغیرہ اور یہ کرنا اور وہ کرنا, فلاں سے پرمیشن لے کے آؤ, بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے 100 کاغذ پورے کرو. یہ ہم جب تک نہیں چینج کریں گے فہیم بھائی, ہمارے بچے اسکول نہیں جائیں گے. اور اس کی وجہ سے وہ پاورٹی جنم لے رہی ہے جو کرائم سرکل کو جنم دیتی ہے, جو کرمنلز کو جنم دیتی ہے, جو کرمنلز کے لیے ایک ایسا فیول مہیا کرتی ہے. جو سر نے بولا کہ ایبیلٹی آف چلڈرن کیا ہوتی ہے, جسٹ لائک اے فلڈ, سیلاب ہوتی ہے. اس کے اوپر ڈیم تو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا, اسکولز, کالج, پارک, یہ چیزیں ڈیم ہوتے ہیں. اب یہ ڈیم آپ نے نہیں بنائے تو پھر تو ان کی جسٹ لائک اے فلڈ ہوگی نا, وہ تو تباہ کر دے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا شرف الزمان صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو جو ہمارا تعلیمی معیار ہے, جو صورتحال تھی وہ آپ نے اور رانا صاحب نے تفصیل سے بتائی, یہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کسی زمانے میں گورنمنٹ اسکول کا معیار بہت اچھا تھا. جی ہاں, پرائیویٹ اسکولز کی تعداد برائے نام تھی. تو جتنے بھی آپ کو پرانے لوگ, سنجیدہ, پڑھے لکھے, سمجھدار, سلجھے ہوئے لوگ, نامور شخصیات ملیں گے, وہ گورنمنٹ اسکول کے ہی پڑھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد دکھاوے کا ایک سلسلہ آیا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو لوگ سرکاری افسران جو ہیں, جو وزراء ہیں, جو مشیر ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, ان لوگوں نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول سے نکال کے پرائیویٹ اسکولز میں ڈال دیے. پھر جن کے پاس حیثیت زیادہ, انہوں نے لندن اور امریکہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. تو جب تک ان کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے, گورنمنٹ اسکول میں پینے کا پانی بھی صاف ستھرا ہوتا تھا, ہر گورنمنٹ اسکول میں باتھ روم بھی ہوتے تھے, ہر گورنمنٹ اسکول میں فرنیچر بھی ہوتا تھا, چھتیں بھی ہوتی تھیں. لیکن انہوں نے جب اپنے بچوں کو نکال کے پرائیویٹ سیکٹر میں ڈال دیا, اب تو چپراسی بھی نہیں چاہتا جی, گورنمنٹ سرونٹ اگر کوئی چپراسی ہے تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں. تو آپ نے مختصر پوچھا مجھ سے کہ حل کیا ہے, کیسے صحیح ہو سکتا ہے. یہ جتنے سرکاری افسران ہیں ان کو پابند کیا جائے, ان کو پابند کیا جائے کہ آپ کے بچے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے. جب ان کی اپنی اولاد کی باری آئے گی, یہ سنجیدہ ہو جائیں گے, وہ اپنے
अपने बच्चों की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे भी करेंगे, वहाँ पैसे भी लगाएंगे, वहाँ सब कुछ करेंगे। और यही असूल अस्पतालों के साथ भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पाबंदी लगा दे। बाहर क्यों जाते हैं इलाज के लिए? क्या हमारे मुल्क में पढ़े लिखे डॉक्टर अच्छे समझदार लोग नहीं है 20 करोड़ लोग बहुत जो हैं सारे वो लोग। जिन अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, तो क्या आप उनमें से एक फहीम नहीं भाई हैं? मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा फिगर जो अभी लेटेस्ट आया है इसका, ये फिगर्स वो मैं आपसे जानूंगा। एक कॉलर मेरे साथ है काफी देर से, इससे जी, पहले बात कॉल कर लें कर जाए तो वो नाराजगी जो है ना बात पैदा कर हो लें। जाएगी हमारी और इनकी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, राना लियाकत लाहौर से। फहीम भाई जनाब खुश आमदीद कहते हैं, आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। मेहमान गिरामी को भी सलाम और बॉबी भाई को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? हाँ माशाल्लाह मौजू बहुत अच्छा है आपने। नवाजिश। तो तालीम के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े मुफस्सिल सी बात करूंगा कि इंसान तालीम का बगैर अधूरा है। जैसे एक दीवार होती है, जहालत उसी दीवार की मानिंद है। तालीम इंसान में अखलाकियत, इंसानियत और शऊर को बेदार करती है। तालीम रहन सहन के तरीकों, एक दूसरे की ताज़ीमों एहतराम करने में अहम किरदार अदा करती है। बेशक तालीम बच्चों की नफ्सियाती तस्कीन और तमानियत का सामान फराम करती है। बेशक। तालीम तलबा के अंदर छुपी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाती है। तालीम वतन, कौम और मजहब की अहमियत का एहसास दिलाती है Exactly. और उनकी खातिर इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करती है। फहीम भाई बिल्कुल चंद सर, बहुत मैंने खूब। अशार लिखे तालीम के हवाले से ये मैं अर्ज करूंगा जी, प्लीज ताकि शामिल मेरी कीजिए। बात जो है सब तक पहुंच जाए। हाँ। कि अर्ज किया है कि रोशनी इल्म की आओ फैलाएं हम, सब अंधेरे जहालत के छट जाएंगे, नई शम्में आओ जलाएं हम। वाह। कौम का बच्चा बूढ़ा हो चाहे जवां, माए बहने हो चाहे कोई नातवां, सब जहालत का मिलके मिटा दे निशान, इल्म से जगमगाए ये सारा जहां, जोश जज्बे नए आओ दिखलाएं हम। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, और बहुत रोशनी शुक्रिया इल्म की जनाब। आओ दिखलाएं, कितना प्यारा न्यारा हमारा वतन, मुस्कुराता रहे अब ये सारा चमन, इसकी हुर्मत खुशहाली हमारा मिशन, ना हो वहशत यहाँ ना रहे दुश्मन, सारी दुनिया को आओ बतलाएं हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपने बहुत कायद को हम भूल सकते नहीं, दुश्मनों के कभी आगे झुकते नहीं, हम वो तूफान है जो रुकते नहीं, आगे बढ़ते हैं हम और बिकते नहीं, जो हैं बिखरे हुए आओ मिलवाएं हम, रोशनी आओ इल्म की हम फैलाएं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने जो आपके एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, वो इन अल्फाज में हमें नज़र आए, बहुत शुक्रिया। ये आपके नहीं, हम सबके ही अल्फाज हैं। सर फिगर्स के हवाले से हाँ, मैं उस कुछ हवाले कह से रहे थे बात कुछ। कर रहा था आपसे कि उस सिंध में 66,63,200 कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। सिंध के हवाले से इन्होंने एक फिगर दिया 6.2 बिलियन था, वो इनका भी सही है, लेकिन अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट, चूंकि जाहिर है जब आपके पास आना था तो मैंने लेटेस्ट फिगर लिया, उसका लेने के बाद उसको मुरतब किया मैंने। 66 लाख बच्चे। पंजाब के हवाले से जो बात हो रही थी, पंजाब में तो 1 करोड़ कुछ लाख बच्चे ऐसे हैं जो सिरे से स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो ये तो जो इन्होंने एजुकेशन में बड़ा काम किया वहाँ पे, लाइक वो जितने प्राइवेट स्कूल्स है उनको भी नीम सरकारी किया बात गया है। दरअसल ये है कि वो कहते हैं ना कि वो अंदर हमने क्या पहना हुआ है वो तो कौन देखने के लिए आता है, ऊपर चेहरे हमारे ठीक ठाक होना चाहिए, दिल का निज़ाम क्या है कौन जानता है, यानी मेकअप अच्छा हुआ मेकअप है। बेहतर मेकअप होना बेहतर। चाहिए। सर सही। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, मगर ब्रेक से पहले आपको बताता चलूं कि आज हमारा ये जो प्रोग्राम का हिस्सा है, इसमें हमारे साथ टेलीनॉर भी है, उनका पैगाम है वो आप तक पहुंचाता हूं मैं। उन्होंने हमारे शो के हवाले से क्या पैगाम है। अगर आप हमारे शो का कोई भी पार्ट मिस कर चुके हैं तो अपनी मर्जी से कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें। आजकल इंटरनेट का दौर है और हर कोई अपनी मर्जी से प्रोग्राम्स देखना चाहता है, और आपकी इसी ज़रूरत को आसान बना रहा है टेलीनॉर 4G। और इस वक्त हम आपके लिए थोड़ी सी एक मुश्किल सी बात करने वाले एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हम लोग ब्रेक से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। तालीम की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से आज बातचीत का सिलसिला जारी है। मेहमानों में हमारे साथ शरफुज़्ज़मा साहब और राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं। राना आसिफ हबीब साहब, सर इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो
میرا نہیں خیال کہ تعلیم کے ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ بہت ہی کوئی آگے ہیں. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کیا ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ترجیحات کے اوپر ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں ایک میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک بلکہ نام نہیں ہم اس کا لیں گے, ایک موبائل کمپنی تھی, اس نے موبائل کو متعارف کرایا مگر اس نے اپنے ذہن میں اور اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لائی. آج جو انٹروڈیوس کرانے والا برانڈ تھا بہت پیچھے رہ گیا اور جو باقی دو برانڈ تھے وہ اپنے اندر تبدیلی لائے, اپنے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کیا, تو آج وہ دنیا کے اینڈرائڈ میں چھائے ہوئے برانڈ ہیں. اور ایک اس برانڈ نے جس نے تعریف کرایا تھا اس کو اپنے 4 لاکھ ملازمین کو فارغ کرنا پڑا. یہ سیم آپ مثال اگر دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے ایجادات ضرور کی اس زمانے میں جب ان کی فتوحات تھی یا ان کا کنٹرول تھا. جیسے جیسے ان کا کنٹرول اکانومی سے ختم ہوتا گیا ان کی وہ چیزیں بھی ختم ہوتی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹ نہ بنائیں؟ کون سا آپ کو فوراً کوئی ڈونر یا کوئی روکتا ہے؟ آپ نہیں بنائیں. آپ کو کس نے روکا؟ آپ نے سارے جو اچھے آئی بی اے ہے, لمس ہے, وہ یو ایس ایڈ کے پیسے سے بنائے ہیں. آپ کا فلینتھروپسٹ تو دیگیں کھلانا چاہتا ہے چوکوں کے اوپر, لنگر کھلانا چاہتا ہے. وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ مسلمان قوم کو MIT جیسے ادارے دیں, IT کے سافٹ ویئر پارک بنائیں, کیونکہ اب اکانومی یہ شرٹیں ایکسپورٹ کرنے کی نہیں ہے, یہ کپڑے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اتنی جگہ گھیرتے ہیں. ایک میموری کارڈ اس سے کم جگہ گھیرتا ہے. ہنگری جیسا ملک آپ دیکھ لیں کہ ہنگری جیسے ملک کی اکانومی کیا ہے, آپ ان کے اوپر کتنے پریشرز ہیں. وہ فن لینڈ کیا کر رہا ہے, نازم آباد جتنی آبادی, اور آپ کے پاس اتنی بڑی افرادی قوت ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو پارک بنا رہے ہیں 17 ایکڑ کے CBU کے پاس, جو 6 مہینے میں ہی نیچے دب جائے گا پارک. تو یہ آپ کی ترجیحات آپ کے لوگوں سے, آپ کی لیڈر سے شروع ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پاکستان میں سرکس چلتے رہے ہیں حکومتوں کے اور ان کے, اس سیناریوں میں کون ایسا ہوگا جو مستقل, دیکھیں تعلیمی پالیسی ہمیشہ 30 سال کی 40 سال کی بنائی جاتی ہے. اور آپ نے جب آئین بنایا اس ٹائم بھی آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے اس کو حکمت عملی کے اصول میں آئین کے آرٹیکل 38 میں رکھا کہ اگر پیسے ہوں گے تو ہم لوگوں کو تعلیم دیں گے. بنیادی انسانی حقوق جو 8 سے 28 تک ہیں اس میں کسی وکیل نے, کسی جج نے, کسی نے کبھی بولا کہ یار یہ تو بیسک چیز ہے, اس کو آپ نے وہاں کیوں رکھا ہوا کہ پیسے ہوں گے تو لوگوں کو تعلیم دیں گے؟ اور پھر آپ نے سب سے بڑا جو مسلم دنیا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی اوپیک تھی جہاں سے پیسے آنے, وہاں ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان کے انجینئر نہیں ہے کہ جو آئل نکال سکیں, جو معدنیات کو نکال سکیں. آپ نے اپنے منرلز کے اندر یا پیٹرولیم انجینئرنگ کے اندر آپ نے کوئی ترقی نہیں کی. آپ کے جتنے ڈاکٹر کیوں چلے گئے نارتھ امریکہ کا, سارے سیٹ اپ ہمارے پاکستانی لوگ سنبھال رہے ہیں. وہ اس لیے سب سے امیر ترین وہاں لوگ میں دیکھ کے آئے ہوں پاکستانی ڈاکٹر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سازگار ماحول ہے. اور آپ جو ہیں ہماری مسلم دنیا کی ترجیحات کیا ہیں؟ محل بنانا, آسائشیں لینا, اور ہماری جو ترجیحات کیا رہی ہیں کہ ایک دوسرے پہ حملے کرنا, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں. 10 سال تو ایران عراق آپ کی جنگ رہی ہے اور کتنے وسائل اس میں استعمال ہوتے رہے ہیں. سر ایران عراق کی بات کرتے ہیں, وہ اسی قسم کی جنگ جو ہے ہمارے آپس میں عوام میں ہے. جی بالکل, ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے ہم نے. میں اتنی خوبصورت بات اس دن پڑھ رہا تھا کہ صرف ایک کافر ہی ہے جو ہم سب کو مسلمان کہتا ہے, ورنہ ہم تو ہر دوسرے فرقے کو کافر ہی کہتے ہیں. ہاں بالکل, ہم تو نہیں مسلم. تو آپس میں جو جنگ لگی ہوئی ہے, لڑائی ایک ہم لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے, کتنا افسوس ہوتا ہے صورتحال سے. کیا ہم سب مل کے ایک کام کریں گے؟ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے فہم بھائی کہ جو لوگ تعلیمی میدان میں از خود اپنا پیسہ لگا کر آ رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں, کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ہمارے ادارے ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں. پاکستان میں اساتذہ کی عزت کیا ہے؟ کون پوچھتا ہے ان کو؟ نہیں تو آئے دن یہ درجہ پلس یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انکم ٹیکس میں اساتذہ کی جو تنخواہ ہے اس کے مطابق ان کو انکم ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے. جو پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ سیکٹر نے اس وقت ملک کا 70% تعلیمی جو بوجھ ہے اس کو اس وقت وہ افورڈ کر رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں. اس پرائیویٹ سیکٹر سے سب کچھ نچوڑ لیا انہوں نے. بھائی آپ دیکھیں نا, بجلی کمرشل, پانی کمرشل کر دیا, سوئی گیس کمرشل ریٹ پہ دے دیا. اس کے علاوہ آپ UBI سوشل سیکورٹی اور سائن بورڈ ٹیکس,
और आप इनकी चले जाएं Rent सिक्योरिटी पे tax। कोरंगी में ही सर चले जाएं, इनकी जो डिस्पेंसरी है वहाँ गधे बंधे हुए हैं। गधे बंधे हुए हैं, सही कह रहे हैं ये। और फहीम भाई और ये कमाल की बात ये होती है कि अगर आपने यूबीआई और सोशल सिक्योरिटी वालों को टैक्स, ये कहते हैं हम तो कंट्रीब्यूशन लेते हैं, हाँ ये कंट्रीब्यूशन जबरन नहीं लिया जबरन जाता, कभी नहीं लिया जाता है। यहाँ जबरन लिया जाता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन ना देने की सूरत में वो इदारे को सील कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है वो फिर अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। मैं आप सिर्फ मेहमानों से आप अपनी मुख्तसर में ये बताइए कि क्या ज़ाती तौर पे हम लोग अपनी कोशिश क्या कर सकते हैं तालीम के शोबे में एक कदम सिर्फ बढ़ाने के लिए, एक आम शहरी क्या कर सकता है? देखिए फ़हीम भाई, सबसे पहली बात तो मैं यही बताऊंगा, जो अभी एक साहब भी आपके पास ऑनलाइन हुए थे जी हाँ। फ़ोन पे, सब रोशनियाँ छिन गई हमसे, रूठ गई हमसे, सब रोशनियाँ रूठ गई हमसे, ये कहकर तुम अपने चिरागों की हिफाजत नहीं करते। वाह 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 वाह। बात तो ये है कि चिरागों की हिफाजत तो करो ना, वो हिफाजत तो आप करते नहीं हो। बातें आप बहुत सारी करते हो। सिंध में 202 अरब रुपए का बजट, 50% तालीमी इदारे में पीने का साफ पानी नहीं है, और देखिए वो 90% जाता कहाँ है, तनख्वाहों पर, गाड़ियों पे। 40% में बैतुल खला नहीं है, कहाँ गए वो पैसे? बिल्कुल सर, यही तकलीफ से सूरत हाल। राणा साहब, आप क्या मैसेज देंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने कदमों पे खड़े हों। हमारे लोग ज़कात और शर इतना पैसा डोनेट करते हैं, खा लें, वो अपना आप एक एक गली में स्कूल खोलें। किसी ने कहा है ना, कशकोल में जिस रोज़ भीख ना होगी वो रात मेरी कौम पे तारीख ना होगी। उस शहर की पेशानी पे लिखी है तबाही जिस शहर के मकतब की फ़ज़ा ठीक ना होगी। वाह वाह। आप अपने असातिज़ा को इज्जत दें, आपका मुल्क तरक्की मैं करेगा। एक मिसरे पे आ बहुत गया था, शुक्रिया। मैंने आपको वो मैसेज नहीं दिया। मैं शॉर्ट में मैसेज ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में तालीम को वजारत से बाहर निकाला जाए, क्योंकि सबसे अहम जो आपने शुरुआत की, आपने भी उसमें तालीम को सबसे अहम मुकाम दिया। जी हाँ। वजारत से तालीम को अलग किया जाए, पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए माहिर तालीमात की एक कमेटी बना करके उनके हवाले तालीम का सिस्टम दिया सर जाए। ब्रिलियंट सर थैंक यू सो मच सर। आप तशरीफ लाए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चलें कि आजकल तो आप जो चाहें इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, और अब तो हमारे सामने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो इंटरनेट की मदद से मशहूर हुई हैं। इंटरनेट की यही आज़ादी दे रहा है आपको टेलीनॉर 4G डाटा, जो आप चाहें। इस पैगाम के साथ एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो एक अलग एक मौजू पर बात करेंगे अपने अलग मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैदानों में मैदानी और हवाई जंगों के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वैसे तो एक क्रिकेट भी पूरी जंग है, मगर आज हम क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैदियों के हवाले से, जो पाकिस्तानी माहीगीर अपनी रोज़ी की तलाश में जब वो जाते हैं और वो सरहद पार कर बैठते हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या गुज़रती है, और उनके जो पीछे जो लोग होते हैं वो एक किस आस और उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उन पे बात करेंगे। और यही सूरत हाल जो इंडियन जो माहीगीर होते हैं वो जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या होता है। भाई ये सबसे पहले तो इस चीज़ को हम जहन में रखते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही बेचारे गरीब लोग होते हैं। ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपना सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उसके बाद फिर भी इन लोगों को फाके जो है वो भी काटने पड़ते हैं। कुछ इस किस्म की सूरत हाल होती है, मगर इस मामले को इतना शायद सीरियस नहीं लिया जाता, या कुछ ऐसी हदबंदियाँ नहीं हैं, क्योंकि समंदर में तो कोई ऐसी बॉर्डर, कोई लाइन भी नहीं है कि जिसको हम पता चल जाए कि जनाब ये उनका बॉर्डर है।
اس قسم کی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے اور اسے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ کیونکہ صرف یہ پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جب اس طرح بارڈرز سمندر میں آپس میں ملتے ہیں تو انہوں نے بھی تو ایک سارے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں. کوئی اگر غلطی سے اگر کوئی کراس کر لیتا ہے، اس کی جو تھوڑی بہت اگر پینلٹی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کو سالو کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں سالوں لوگ جو ہیں ہمارے وہ انڈین جیلز میں پڑے رہتے ہیں، اور جو انڈینز ہیں وہ پاکستان میں اسی طرح جو ہے وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. ہم ایک جذبہ انسانیت کے تحت ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ذرا اس بارے میں بات کریں گے، کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمیں اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213512345 اس پہ رابطہ کیجئے اور بتائیے آج پاکستانی اور بھارتی ماہی گیروں کی رہائی کیسے ممکن ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہم صرف ان کے بارے میں ایک ہی ذکر سنتے ہیں کہ جذبہ خیر زغالی کے تحت اتنے پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا یا اتنے بھارتی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. کیا اس کے باوجود ہمارے ہاں یہاں پہ قیدی موجود ہوتے ہیں، اور مطلب کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کیا ان کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے قیدیوں سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں جو ان کی جیلوں میں پڑے رہ جاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں تعارف کراؤں گا ہمارے مہمان جو کہ سوشل ورکر ہیں اور خاص طور پہ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے برسوں سے کام کر رہے ہیں. حیدر علی حیدر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کرم جی. حیدر علی حیدر صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہماری ایک دوسری مہمان ہے، یہ آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ، اور یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور اس کے علاوہ کافی زیادہ انفارمیٹیو بھی ہیں. ان سے بھی آج ہم اسی حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کریں گے، کس طرح یہ سارے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح جو ہے وہ سارے خاندان جو ہیں جو ان سب مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ اس پہ کام کریں تو وہ بہتری کی طرف سب کچھ آ سکتا ہے. مس سلمہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر یہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، یہ جو ماہی گیروں والی جو کہانی یہ ہے کیا؟ ہم صرف خبروں میں وہ اکثر جو ہے وہ پٹی دیکھتے ہیں کہ اتنے قیدی انہوں نے رہا کر دیے، اتنے پاکستان نے کر دیے. یہ جذبہ خیر سگالی جو ہے، یہ جذبہ کیا سالوں بعد ہی پیدا ہوتا ہے، اور کیا یہ ایک ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا یہ جذبہ کہ جب بھی کچھ ایسا ہو ہم انہیں امیجیٹلی جو ہے یہ سارا کام کر کے وہ آپس میں ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ ہمارے ملک اپنے ملک آ جائیں، جو ہندوستانی شہری ہیں وہ ہندوستان میں چلے جائیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دراصل بات یہ ہے، بات آپ نے ماہی گیر سے شروع کی تھی، تو ماہی گیروں کا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر میں کوئی لکیر نہیں ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے. اب جب وہ انڈیا جب یہ ادھر آتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے، اپنے حدود میں ہی رہ کے پکڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو ہوا کا دباؤ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے حدود کو کراس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات پاکستان میں کوئی خاص قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے بقول ماہی گیروں کے، وہ اس کو پکڑنے کی لالچ میں وہ سمجھتے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور اندر آ جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں. اس طرح جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کی لانچیں اور مچھلیاں ضبط ہو جاتی ہیں. ان کو جب بھیجا جاتا ہے تو واگا کے راستے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے یہ بتا دوں کہ ان کو جب ادھر سے پکڑا گیا ہے تو اسی حدود سے جانا چاہیے واپس، سمندری راستے سے ہی ان کو واپس ہی بھیجنا چاہیے. ان کا مچھلی ان کو نہیں مل سکتی تو ان کی لانچیں بھی تو ان کو دے دی جائے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو مانا ہے کہ انڈین کو جاتے وقت ان کی لانچیں ان کو واپس کر دی جائیں، یہ طے ہو گیا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا ہے. اچھا، مچھلیاں تو خیر نہیں مل سکتی، لیکن جاتے وقت ان کی لانچیں تو مل جائیں. اب جب لانچیں نہیں ملتی اور وہ ماہی گیر یہاں سے جب انڈیا جاتا ہے تو لانچیں ان ماہی گیروں کی نہیں ہوتی، ان کے مالکان ہوتے ہیں. وہ مالک پھر اس ماہی گیر کو اپنے لانچوں پہ ملازمت پہ نہیں رکھتا کہ یہ تو ہمارا لانچ پھنسوا دیتا ہے. وہ وہاں جا کر اور فاقہ کشی کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں تو آیا پرابلم، ادھر فیملی نے پورا فیس کیا. جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو کوئی اپنے لانچ پہ نہیں رکھتا. ایک اور ان کا روزگار بھی گیا. جی، اور ایک پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ باتیں مجھے بتائیں ابھی چند سال پہلے انڈین ایک ڈیلیگیشن ماہی گیروں کا آیا تھا
गुजरात से। ओके। तो वो कराची के एक होटल में ठहरा, उन्होंने फिर इंडियन एम्बेसी ने मुझे फ़ोन किया कि डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है। मैंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये अपनी हुकूमत से कहें, आप अपील करें कि जनाब हमारे माहीगिरों को जिस रास्ते से पकड़ा जाता है उसी रास्ते से भेजें। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो आपकी तस्वीर समझ में आती है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब यहाँ से पाकिस्तान जब वो जाते हैं इंडिया, चूँकि हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ हमारे कैदियों के साथ ये होता है कि जब ये जाते हैं तो 4 कैदी कहीं हैं, 6 कैदी कहीं हैं, 10 कैदी कहीं हैं। यहाँ तक ये एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची में जितने भी इंडियन माहीगीर पकड़े जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में उनको रखा जाता है। आज भी तकरीबन 400 कैदी यहाँ मौजूद हैं। और कब से मौजूद है वैसे 400 कैदी? ये इनकी सज़ा होती है कम से कम 6 महीने की, प्लस 10-20 हज़ार रुपया जुर्माना होता है पर हेड। लेकिन होता क्या है, इस सज़ा भी गुजार लें, जुर्माना न देने की बात वजह से सज़ा भी बढ़ जाती है। वो सज़ा वो भी काट लें, उनको तो जुर्माना देने की नौबत ही नहीं आती ना, क्योंकि वो इतने दिन रखे जाते हैं फिर जुर्माना वगैरह सब उसी में गुजर जाता है। आफ्टर दिस फिर ये होता है सर, माफी चाहता हूँ, ये जुर्माने वाली बात चली जाएगी। जुर्माना देते कैसे हैं ये लोग? मतलब वो नहीं तो देते। हिंदुस्तानी है, वो आए हुए हैं, वो यहाँ से कैसे पैसे देंगे, क्या करेंगे? जुर्माना दे भी दें तो जा तो नहीं सकते ना। इनके साथ मसला ये है, अदालत इनको कहती है कि 1000 जुर्माना है और 15 दिन एक्स्ट्रा इसको रहना है जुर्माना अदा देने की सूरत में। अच्छा, ठीक है। वो तो 15 महीना गुजर जाता है जनाब। उसको जब तक अदालती फैसले पे ये इंडिया पाकिस्तान जो है अमल नहीं करता, यहाँ की हुकूमतें नहीं करती अदालती फैसले पे अमल। उसकी वजह यह है कि देखें, जुर्माना के पीरियड भी गुजर गया, एक्स्ट्रा उसने कैद भी काट ली, लेकिन उसके बावजूद यहाँ है। उस क्यों नहीं जा रहा? इसलिए कि उनका कौंसल एक्सेस होता है। कौंसल एक्सेस होने में ही 3 महीने तो इसमें लग जाते हैं। कौंसल एक्सेस कल 126 कैदियों का कौंसल एक्सेस इंडियन माहीगीरों का कल हुआ है, और अभी दूसरी खेप अभी जेल पहुंची भी नहीं है। ये डॉक्स थाने में मौजूद है मेरे ख्याल 45 के करीब। तब ये जेल कस्टडी होगी इनकी, फिर वो आएंगे, फिर इसके कौंसल एक्सेस करके इसको भेजते हैं इनके गांव में, इनके देहातों में जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ से कंफर्मेशन आती है तो ये ऑन करते हैं कि दे आर इंडियंस। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब कल 126 का हुआ है जो नए पकड़े गए थे। जो पहले थे, पहले के भी मौजूद हैं, जिनके कौंसल एक्सेस हो चुका है, उनके तमाम मतलब सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी हैं। बट जब इंडिया पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा इसको तय करता है तो फिर ये इनको छोड़ते हैं। तो वो तो हालात की गहमा गहमी की वजह से तो इन आपस में मुलाकातें भी कम होती होंगी, तय भी नहीं होता होगा, और ये बेचारे सड़ते रहते हैं जेलों में। सड़ते रहते हैं। यही सेम स्टोरी हमारे कैदियों के साथ भी है ना, जो वहाँ पे हमारे कैदियों के साथ तो इससे बुरा हाल है। हमारे इंडिया का कोई भी कैदी एक ही जगह मिल जाएगा आपको यहाँ, जो माहीगीर है, जैसे माहीगीर है, ठीक है जी। इंडिया में जब हमारे पकड़े जाते हैं, अव्वल तो हमारे कैदी कम होते हैं माहीगीर, क्योंकि उधर पानी का बहाव कुछ इस तरफ ज़्यादा है शायद, इसलिए वो इधर आते हैं, हमारे कम जाते हैं उधर। ठीक है। अच्छा, जब वो पकड़े जाते हैं तो कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब गवर्नमेंट को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी इत्तलात पहुँचती हैं, और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह यहाँ पर वो आने के बाद जो है, यहाँ पर जब इत्तलात आ जाती हैं तो इनके लिए ये मसला होता है उनको ऑन करना, सिटीजनशिप का मसला होता है। यहाँ जो हमारे यहाँ मतलब माफी चाहता हूँ, सिटीजनशिप के उनके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, शहरियत नहीं है, यानी शहरियत नहीं, सब ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आप बताएं मैम कि जैसे बता रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन का इशू है, ये वाकई इशू है। मैंने ऐसा सुना है, और मैं एक आध शख्स को ऐसा जानता भी हूँ जिनका ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से था, या वो बर्मी हैं, उनके साथ आज भी इश्यूज़ ये हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, वो पाकिस्तानी ही अपने आप को कहते हैं, बरसों से वो रहते आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी नस्लें हैं यहाँ पे, मगर उन्हें शनाख्ती कार्ड उनका नहीं बन पाता है किसी वजह से। क्या वजह है, क्यों नहीं बन पाता? अच्छा पॉइंट है। मेरे हिसाब से तो खैर ये जो इस लॉ की वायलेशन है, उसमें सबसे बड़ा किरदार ये चीज़ अदा करती है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन। तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जिन का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, उनके बारे में ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आप सोचें, जब तक आप किसी कंट्री के साथ एक मुआहदे पे नहीं आते, आप उनके साथ उनके लॉ के मुताबिक आप उनको ये चीज़ अथॉरिटी नहीं देते कि जी मैं आपका सिटीज़न हूँ, आपकी जंग मेरी जंग है, आपका बॉर्डर मेरा बॉर्डर है,
آپ کی بہتری میری بہتری ہے, میں یہ اوتھ اٹھا رہی ہوں. جب آپ یہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں, آپ اپنے نام کے ساتھ آگے پاکستانی لگاتے ہی نہیں, کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا, آتھینٹک ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے. آپ, میں نے نہیں اٹھایا, میرے گھر والے آ کے کہتے ہیں ارے یہ تو میری ماں ہے, میرا بچہ ہمارے گھر کا حصہ ہے, لیکن پیپرز میں یہ پروف نہیں ہے, تو وہ میری میت بھی اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم دوسرے ملک کی بات کریں. جب دوسرے ملک میں ایک چیز آتی ہے, میرے پاس اگر ہندوستانی کوئی آتا ہے, ہمارے ملک کے اندر آتا ہے, تو ہمارے پاس روٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کو بٹھا کر کھلائیں, ہم اپنے لوگوں کو کھلائیں, بہت ہے. یہی حال ہندوستانیوں کا بھی ہے. لیکن جو ماہی گیر آتے ہیں, کیا وہ پراپر پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں؟ کیا وہ انفارم کر کے آتے ہیں؟ کیا وہ اپنے آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر آتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں؟ اپنی ویریفیکیشنز کرواتے ہیں اپنے آئیڈینٹی کارڈ کی. جس ٹائم ہم یہ بات کر دیتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر فہیم, کہ شاید گورنمنٹ اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور لوگ سالوں جیلوں میں سڑتے ہیں. آپ مجھے خود بتا دو کہ ایک بندہ میرے پاس پہنچا ہے, میں انڈیا کو بتا رہی ہوں کہ بھائی آپ کا بندہ میرے پاس ہے, وہ کہتا ہے میرے گھر کے بندے سارے پورے ہیں, میں اپنے پیپرز میں دیکھ رہا ہوں, میرے ڈاکومنٹیشنز میں سارے پورے ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس تو کوئی کم نہیں ہے. بندہ چیخ کے کہہ رہا ہے بھائی میں ہندوستانی ہوں. اسی طرح پاکستانی وہاں سے چیخ کے کہہ رہا ہے میں پاکستانی. آپ نے پیپرز میں اپنی ویریفیکیشنز کرائی نہیں ہے. میرا تو کوئی بندہ میرے ملک سے نہیں ہے, تو آپ بن جاتے ہیں بیسکلی ایلین. ایگزیکٹلی, آپ اس پلانٹ کا حصہ ہی نہیں ہے, آپ میری کنٹری کا حصہ نہیں ہے, تو میں آپ کے لیے فائٹ بیک کیا کروں گی؟ بالکل صحیح. اس حوالے سے ہمیں بالکل بات کرنے کی اور ضرورت ہے, اور اس کے اوپر کام بھی ہونا چاہیے. میں حیدر علی حیدر صاحب سے بھی ذرا اس سے مزید بات کرنا چاہوں گا کہ جب آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے کسی کی, تو وہ پھر اسے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پروگرام کے اس حصے میں ٹیلی نور 4G وہ ہمارے ساتھ ہے, اور ان کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سب مختلف ہیں, اسی طرح ہم سب کی اپنی اپنی یونیک ضروریات ہیں. اس بات کو سمجھتے ہوئے ٹیلی نور 4G اپنی سروسز کی بدولت آپ کے لیے لایا ہے وہ سب جو آپ چاہیں, وہ سب جو ہر پاکستانی چاہے. ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے. ویلکم بیک دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو بھارتی اور پاکستانی ماہی گیر جو ہے وہ جیلوں میں قید ہیں, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حیدر علی حیدر صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ سلمیٰ ظفر صاحبہ موجود ہیں. اچھا حیدر علی حیدر صاحب, جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی آئیڈینٹیفیکیشن کی, کہ ایسے پاکستانی شہری جن کے پاس پاکستانی شہریت موجود ہے مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کارڈ کی شکل میں, جس کو ہمارے کاغذوں میں وہ ہمارے شہری نہیں ہیں, اور ان کے لیے سب کچھ پاکستانی ہے. جب ایسے ماہی گیر ہندوستان پہنچتے ہیں, سمندر مطلب کسی کا دل نہیں کرتا, انہیں پتہ ہے کہ وہ ادھر چلے جائیں گے تو ان کا تو ستیہ ہی ناس ہو جائے گا نا, مطلب برا حال ہو جائے گا ان بیچاروں کا. پھر بھی اگر وہ چلے جاتے ہیں تو انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کیا ان کے یہ جو مسائل ہیں یہ ہماری حکومتوں کی نظروں سے اوجھل ہیں, انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی تجویز نہیں گئی ہے, کوئی اپلیکیشن نہیں گئی ہے, کیا کوئی ادارے ایسے نہیں ہیں جو جنہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو حکومتوں کا کہ جناب یہ ضرورت ہے, یہ پوری کریں پلیز؟ آپ نے جو کچھ کہا یہ سب درست ہے, ایسا ہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جوڈیشل کمیٹی بنی, انڈو پاک جوڈیشل کمیٹی, جس میں 8 ججز تھے, 4 پاکستانی 4 انڈین. تو جوڈیشل کمیٹی نے وزٹ کیا ڈسٹرکٹ جیل ملیر کراچی میں. انڈین میں آئے, پاکستانی ہمارے ججز ریٹائرڈ ججز ہیں اس میں, جس میں جسٹس ناصر اسلم زاہد بھی شامل ہیں. تو آئے تو جناب ایک ہی جگہ سارے انڈین ان کو مل گئے, انہوں نے ان سے گپ شپ کی, باتیں کی, نوٹس لیے, سارا چلے گئے. جب یہاں سے ہماری کمیٹی گئی 4 افراد کی, پھر ان کے ساتھ مل کے جو وزٹ کرنا تھا, آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک ہفتے میں پورا 1 ہفتہ 10 دن لگائے تھے, تو 10 جیلوں کا وزٹ کر سکے تھے, چونکہ دور دراز علاقوں میں وہ ایک ہی جگہ ان کو ایک ہی دن سیم ڈے سیم ٹائم مل گئے. اس لیے انڈیا کو چاہیے, سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاکستانیوں کا یہ گم ہو جاتے ہیں وہاں جا کے, چونکہ بہت بڑا ملک ہے, بہت ساری جیلیں ہیں, جی تو ایک جگہ وہ بھی سینٹرلائز کریں اس کو,
मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी माहीगीरों का एक जेल बना दें, चाहे इंडिया में कोई भी हो, ताकि एक जगह तो हो जाए ना, जैसे पाकिस्तान ने किया हुआ है। एक ही जेल में 400 कैदी इस वक्त मौजूद हैं। और सॉरी आपकी बात काटती हूँ, क्योंकि ये बात मुझे बार बार कहने का दिल कर रहा है कि आपके चैनल के तवस्सुत से और इनके बताने पे मैं पूरी आवाम के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट को मुबारकबाद देती हूँ कि हम कहीं मुनज़्ज़म हैं, कहीं मुनज़्ज़म ठीक है। हम पूरे पाकिस्तान में आए हुए माहीगीरों को एक जगह इकट्ठा करके उनको वहीं से भेजते हैं, और हम भेजते हैं, हम रेगुलरली भेजते हैं। सही। अच्छा, उस पर ये भी नहीं कि जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने कितने रिहा किए जनाब, 100 कैदी कर दिए, तो उन्होंने कितने किए वो जैसे आप बता रहे थे 18 कैदी, लो 6 8 10, क्योंकि उनको बेचारों को खुद नहीं पता कि उनके पास आया कौन है। तो उन्होंने हमारे कैदियों का अचार डालना है, दे दें, घर भेजें यार अपने। हाँ, अभी आपने बात कर रहे थे आप आइडेंटिफिकेशन की। होता ये है कि इन्होंने कहा पेपर पर जो कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन उस वक्त जब वो पकड़ा जाता है वो कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और नोट कर लेते हैं हाँ भाई पाकिस्तानी। उनको क्या आधी स्टोरी यही खत्म हो जाती है, जसूस पकड़ा, जसूस ठीक है, पकड़ा। हाँ, अच्छा पकड़ लिया, अच्छा वो पाकिस्तानी हो गया, उसने क्लेम किया पाकिस्तानी, लिख दिया। अब यहाँ वो पाकिस्तानी तो है ही नहीं, इसलिए कोई शर्ती कार्ड नहीं है। नादरा उनको तारकीन वतन उनको तस्लीम करता है। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए उनको तारकीन वतन तस्लीम भी कर लेते हैं, चले ठीक है। नादरा का तो सलूक इतना बुरा है कि जो बिहारीज हैं उनसे बड़े पाकिस्तानी कौन है। एक मरतबा उनके आबा अजदाद ने पाकिस्तान कायम करने के लिए कुर्बानी दी, दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की बका सलामती के लिए 1971 की जंग में पाक फौज का साथ दिया। वो 3 लाख वहाँ मैसूर हैं, और जो यहाँ आ गए उनके मुनकसिम ख़ानदान, उनको नादरा पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करता, तारकीन वतन समझता है। आप ये बताएं, सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, आपको तो इस पर प्रोग्राम करना चाहिए कि जी शरीयत के मुताबिक मियाँ बीवी हैं, बच्चे हो गए, कानून के मुताबिक वो मियाँ बीवी नहीं है। अरे जी, आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है, शादी कार्ड नहीं है। लेकिन माजरत के साथ मैं इस चीज़ में ज़रूर एक बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि इंडिया से कोई आ जाता है तो भाई आप आए हैं, आप यहाँ शादी करने आए हैं, आपको अपना पासपोर्ट फाड़ने की ज़रूरत क्या पड़ती है, या आपको बाद में बताने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं फहीम हर चीज़ के। अच्छा, मैं उसको फॉलो अप करना पड़ता है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। ये जिस नुक्ते की तरफ हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये एक नहायत ही अहम मौजू है। मुझे इसके ऊपर एक अलग शो जो है वो करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हम इस टॉपिक पे बहुत जल्द जो है वो बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम वापस आते हैं गिरों के हवाले इस तरफ। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह ये जो एक रेशो है जो सरहद पार करने वाली, गलती से सरहद पार करने वाली जो समंदरी जो सरहद है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मुझे लगता है, इनके पास बोट्स भी इंतहाई जो बेसिक जो बोट्स हैं वो हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि जनाब पूरे 1 मीटर लगे हुए हैं, मैप चल रहे हैं जनाब, सैटेलाइट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो किस तरह वो अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि वो कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। कौन से पाकिस्तानी इदारे ऐसे हैं जो बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि वो उनके मुस्तकबिल जो है ना बर्बाद ना हो गलती से अगर सरहद क्रॉस कर ले तो। देखिए जी, हमारे वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा ये दोनों चाहें तो आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं जब ये वहाँ पे मौजूद हैं इंडिया में किसी न किसी शक्ल में। ठीक है, हमारी वहाँ एम्बेसी है, एम्बेसी अगर सही तरह से काम करे तो तमाम पाकिस्तानी ट्रेस हो सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से वेरिफिकेशन हो सकता है। जब एक आदमी के पास शर्ती कार्ड नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ केस आया तो यहाँ स्पेशल ब्रांच के पास आता है, नीचे तक आता है और बहुत मुश्किलों से पहुँचता है। फिर यहाँ के ब्रांच वालों का काम है, वो ब्रांच के बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मुहिब वतन, बहुत हमदर्द, बहुत अच्छे लोग, जिनमें मैं एक दो साहब को जानता हूँ। वो आरिफ नाम के एक स्पेशल ब्रांच में एक साहब हैं, वो जनाब वो क्या करते हैं कि उनके पास एक केस आया तो मुझे उन्होंने बुलाया कि यार इसका क्या करूँ। मैंने कहा यार आप इनके पड़ोसियों से मालूम करें। 2 3 4 पड़ोसियों से इंटरव्यू किया कि इसको जानते हैं, ये पाकिस्तानी है, कब से यहाँ है, इसको कैसे जानते हैं, उनके रिश्तेदारों से मिले, एक मुकम्मल रिपोर्ट बना के उन्होंने भेजी। और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक बेंच कराची में आता है, तो उसमें जो है हेयरिंग होती है इस किस्म के लोगों की। तो कभी अगर वो उसको तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तानी मानते हैं,
फिर वहाँ से एक उनको लेटर देते हैं, वो जाके फिर शनाख्ती कार्ड भी बना सकते हैं और पाकिस्तानी तस्लीम कर लिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये तो पाकिस्तानियों की बात है। अभी फरवरी 2015 को मैंने एक कैदी यहाँ से रिहा करवाए, वो था नेपाली, इंडियन फिशरमैन के साथ समुद्र में गया, पकड़ा गया। इंडियन तो अपने सज़ा काट के चले गए, नेपाली को नेपाली नहीं मान रहे, इंडियन नहीं मान रहे। अरे अब अच्छा, उधर भी यही इश्यूज हैं? जी। अच्छा। अब वो नेपाली कैदी जो है 35 महीने रहने के बाद उसको कैदियों ने आपस में कहा कि एक साहब आते हैं हैदर अली हैदर, तुम उसको पकड़ लो। मैं गया तो एकदम से पैरों पे गिर गया और टूटी फूटी उर्दू में कहा कि मैं कोई सिर्फ दुआ दे सकता हूँ, मेरे साथ ये सूरत हाल है। मैं नेपाल से इंडिया गया मजदूरी के लिए, वहाँ शिप पे गया और उसके बाद में पकड़ा गया। इंडियन कैद काट के चले गए, हम यहाँ पे रुल रहे हैं, ना नेपाली मुझे नेपाली मान रहा है ना इंडियन। फिर मैंने नेपाली एम्बेसी में ख़त लिखा, मैंने कहा कि ऐसा आपका ये है, तो उन्होंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है। मैंने फिर फ़ोन किया, बोले ये कैसे हो सकता है, इंडिया में भी कुछ नेपाली हैं, इंडियन नेपाली होगा। मैंने कहा नहीं, उसको बड़ा मैंने समझाया बताया। तो उसके बाद फिर मैंने ख़ुद कौंसल एक्सेस की, उस लड़के की तमाम तफसीलात ली, गांव का, बाप का, दादा का, सब लेके उसको भेजा, ईमेल किया इस्लामाबाद में एम्बेसी है नेपाल की। उसने जनाब जब उसको देखा तो मैंने कहा आप कुछ नहीं करें, इसको भेज दें वेरिफिकेशन के लिए भेजा तो कंफर्म हो गया कि ये नेपाली, ये वहीं का था। सही। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पहले फ़ोन नहीं किया, वो आगे जेल में मिलने के लिए इस्लामाबाद से मिल के गए और फिर मुझे फ़ोन किया इस्लामाबाद से कि हाँ वो नेपाली है, आपने दुरुस्त कहा था, मैं उनको लेने को तैयार हूँ, मैं ट्रैवल वीज़ा देता हूँ। ट्रैवल वीज़ा दिया तो मैंने हुजूर आप टिकट भी दे दें, कि टिकट के लिए हमारे पास पैसे नहीं। तो 55,000 रुपये का टिकट भी हमने दिया। अब फिर जब नेपाल एयरपोर्ट से, काठमांडू एयरपोर्ट से उसको अपने गांव जाना था 250 किलोमीटर दूर, तो मैंने उससे कहा कि भाई वहाँ से कैसे जाएगा। बोला मैं अरेंज करता हूँ। सरकारी उन्होंने अफसरान वहाँ पर एयरपोर्ट पर लगाए। जब ये लैंड किया वहाँ से निकला तो वो प्ले कार्ड लेके खड़े थे, उसको मिले तो रश लग गया कि पाकिस्तान से आया है, कैद में रहा है। तो काठमांडू एयरपोर्ट पे बहुत सारे साफ़ी घूम रहे थे, उन्होंने पूछा तो मेरा विजिटिंग कार्ड निकाल के नेपाली ने दिया। तो उस नेपाल कितनी बड़ी एक सक्सेस और अचीवमेंट फील होती है ना उस वक्त। काठमांडू पोस्ट में 3 डबल कॉलम की खबर छपी उसकी तस्वीर के साथ, जिसमें मेरा भी रेफरेंस है। काठमांडू की पोस्ट ने लिखा है कि भाई इनकी मदद से आदमी यहाँ आया, मेरा उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मुझे ईमेल की वहाँ से खबर की क्लिपिंग काठमांडू पोस्ट के एक रिपोर्टर ने। मसला है कि वहाँ साथ भी लेकिन मसला ये है कि ये जो इश्यूज़ हैं इनको हमें तस्लीम करना पड़ेगा अपने शहरियों को। ये इश्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हैं और इसमें कोई ऐसी दौड़ नहीं है कि हम लोग ये समझें कि जनाब हमने हर काम सबसे एंड पे ही करना है। ये काम हम पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सबसे आगे बढ़ के कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करके फिर मैं सलमा जफर साहिबा आपकी तरफ आऊँगा कि आप क्या समझती हैं कि इन सारे मामलात को कैसे हल किया जा सकता है। पाकिस्तानी कौन से इदारे जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं जिससे ये मामलात जो हैं, ये केसेस जो है ना वो कम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो चुकी है जी। सलमा साहब, फ़हीम, जैसे ओपन बात है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर अलग अलग है। हम क्या एक दूसरे के लिए जज्बात हैं, क्या नहीं है, जितना मर्जी दिल खोल के पाकिस्तान बहुत आगे बढ़कर काम कर रहा है। सिर्फ ज़ुबान से बोलता नहीं है हमारी गवर्नमेंट करके दिखाती है। एक रिक्वेस्ट है, मैं देखे हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए। कुछ काम हमारे भी हैं। आपको अगर कैद किया जाता है तो आपके मुँह में ज़ुबान है, आप बोल तो सकते हैं ना एटलीस्ट वर्बली। यही एक छोटी सी बात को इस बोलते ही होंगे नहीं, मैंने बहुत सी खामोशी इस चीज़ में देखे, बाद में कर लेने से फ़ायदा कुछ नहीं है। जैसे अभी इन्होंने एक बात की कि ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, मेरा ख्याल है उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। वो इस बात पे डरे रहते हैं कि हमने आईडी कार्ड्स नहीं बनाया, हमारी कोई नेशनलिटी नहीं है, हम बताएंगे तो हम कहीं और फंस ना जाए। यार अगर जिन लोगों ने उस कश्ती के अलावा कभी बस में सफ़र नहीं किया, उन्हें क्या पता ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स का। अब जो बात है, देखें, एक बात थी बड़े अरसे पहले की ये बात, अगर अब आप देखें मोबाइल फ़ोन्स, गूगल, इंटरनेट, ये हर चीज़ की एक्सेस है।
हर चीज की। और उनके इनको पास इतनी कहाँ एक बात समझ में आ चुकी है, जब हमारे बच्चे घर से निकलते ना, आपको लगता है उनके पास स्मार्टफोन्स होंगे? आपको लगता है कि वो यूज नहीं करते? ये भी एक क्वेश्चन है, आपको लगता है वो यूज नहीं करते? नहीं, फोन यूज करते होंगे, फोन मगर यूज करते अच्छा हैं, they चले have access। उन एरियाज में चले जाए, सिग्नल ही नहीं आता, स्मार्टफोन कहाँ से मैं इस्तेमाल सिर्फ एक होंगे? इतनी बात करी, जब आप कश्ती लेकर जाते हैं ना, तो एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट बनता है, एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट। जब वहां से क्रॉस करते हैं, अगर आप यहाँ पर मैं कोई दूसरी बात कहूँ जी, फलां पुलिस वाले को बताओ तो जी कोई ये बात करना पड़ता है, जी रिश्वत देनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप बताएंगे, आप पूछें तो सही, प्रोटोकॉल पूरा करें। आप बात तब कर सकते हैं जब आप किसी चीज का प्रोटोकॉल पूरा करते हैं। अच्छा, ये एक इदारा डॉग्स है, क्या है वो? डॉग्स। अच्छा, इनके किरदार, अच्छा थाना है। अच्छा, इनके किरदार के बारे में बताइएगा। कॉलर मेरे साथ फिर से मौजूद है, पहले इनमें शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम महनाज है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। महनाज साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, अच्छा, मैंने अभी टीवी खोला था, इत्तेफाक से मैं हैदर भाई की बात सुन रही थी। उन्होंने बंगालियों पे बात की थी कि उनको जो है ना शनाख्ती कार्ड की बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। और मैं जो हूँ एक एमएनए की वाइफ हूँ। मेरे शोहर का नाम एमएनए शेख सलाउद्दीन है, एमक्यूएम पाकिस्तान से। उन्होंने बहुत इस मामले में जो है पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है। हैदर भाई जानते होंगे यकीनन, बहुत आवाज़ उठाई है। उन्होंने बहुत शोर मचाया है। और बहुत सारे जो यहाँ के जो मतलब नादरा के जो लोग हैं जो इस बात को मानते नहीं है, आपका बाप कहाँ के, आपके दादा कहाँ के, आपकी नानी कहाँ की है, इस तरह के यकीन करें एलियन बना के रखा हुआ है इन लोगों को। यकीन करें, मेरा माली है, वो सिराइकी है, उसकी शक्ल बेचारी बंगालियों की तरह, उसको शिनाख्ती कार्ड नहीं बना के दे रहे शक्ल की वजह से कि वो शक्ल से बंगाली लगता है। तो इस तरह की सिर्फ ये समझ नहीं आ रही, बंदा हंसे तो किसकी हालत पे हंसे? ठीक बस है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल आप इस पे एक प्रोग्राम कीजिए प्लीज। बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमें आज अंदाजा हुआ है कि एक बहुत अहम इशू है और इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, हम इस पे जरूर स्टेप लेंगे सबसे मुश्किल इस चीज़ के, इस प्रोसेस के अंदर जो एक चीज़ है जिसके लिए मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को कुछ कर लेना चाहिए, वो ये है कि दूसरों को ओथ उठाना पड़ता है कि आप जानते हैं, किसी और को अपना पुराना आईडी कार्ड दे के सिग्नेचर करना पड़ता है, जो कोई नहीं करता। एक वक्त था, एक नाजिम भी कर देता था, मैंने भी कर, अब नहीं करता। हमें उनसे किसी ना किसी तरह करवाने पड़ते हैं। जो मैंने जितना ये काम किया आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी की सिटीजनशिप के लिए, उसके अंदर जो मुझे इशू फेस करना पड़ा है वो ये फेस करना पड़ा कि यार कभी हमने 1986 वाले आईडी कार्ड ही नहीं संभाल के रखे थे, अब जिनके पास हैं वो साइन ही नहीं करते, कौन करेगा साइन? ठीक है, ये इतना बड़ा इशू है, ओथ नहीं उठा। अब आपने इन्होंने जिस तरह कहा कि उसके नेबर से पता कर ले, उनके इनसे जुबानी, मैं भी कहूंगी, मैं फहीम को जानती हूं, ये तो फलाही इदारा चला रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। दरअसल ये काम तो लाजम मलजूम होना चाहिए, हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। दादरा के अंदर जो इशू बनता है वो ये बनता है। अब जहां तक हम माहीगीर की बात करें, मेरा एक सजेशन छोटा सा है, बड़ा ही नाकुस अकल वाली बात है मेरी कि मैं जी मुझे समझ नहीं है तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं एक बिल्कुल घरेलू सी बात कर रही हूँ। देखिए जी, जहाँ पानी का बहाव और हवा का दबाव की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं, नागहानी आफत है, इसमें इश्यूज बनते हैं। इसी तरह सैलाब में इशू बनते हैं, वो उधर से यहाँ से बहकर आ जाएंगे, यहाँ से वहाँ बहकर चले जाएंगे, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ। लेकिन एटलीस्ट मौसमियात वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं, और सबसे ज़्यादा पहले नेवी को पता होगा समुंदर के बारे में, पता होगा, मैरीटाइम वालों को पता होगा, ये इंडियन नेवी को भी पता होगा और पाकिस्तान नेवी। तो आप अपनी पेट्रोलिंग उस एरिया में ज़्यादा बढ़ा लें, जो ये गलती हो रही है इसको वहाँ रोकें। मैं बाकी जो खुद जानबूझ के मछली पकड़ने की लालच में आते हैं वो तो सजा भुगते हैं, जो गलती कर रहे हैं। जो अल्लाह पाक की तरह नागहानी आफत में से कुछ हुए हैं या बेचारे कोई हादसाती तौर पे आए हैं, आप उनको तो रोक सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं इतने खुले समुद्र के अंदर हमारी पेट्रोलिंग हो रही है और हमें सामने से बंदा नजर आता है, हम उसे रोक नहीं सकते, ऐसा भी नहीं। एटलीस्ट इतने का। दूसरा ये कि ये वहीं पे देन एंड देयर वाले मामलात हैं, आया है भाई ये गलती से आया, ये वापस चले जाओ, जो बाकी आपने प्रोटोकॉल्स हैं वो बेशक गवर्नमेंट अपने पूरे करे, लेकिन इसको जितनी जल्दी हो सकता है। और इसके लिए एक चीज़ और, जैसे इन्होंने बात की कि वजारत दाखिला के पास चले जाते हैं डॉक्यूमेंट, वजारत दाखिला सिर्फ माहीगीरों के लिए तो नहीं बैठी हुई, और उन्होंने ढेर सारे काम अपने जिम्मे लिए हुए। तो सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये एक अदारा बनाइए ताकि ये काम देन एंड देयर हो जाए, आपके लिए मत पड़ा रहे, अपने कंधों पे इतना बोझ मत उठाएं खुदारा। सही, बिल्कुल सही। सर डॉग्स के किरदार के बारे में बता रहे, डॉग्स है क्या, पहले ये बता दें। डॉग्स समुंदर के करीब एक थाने का नाम है। अच्छा, उस थाने में जितने भी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में जितने भी फिशरमैन पकड़े जाते हैं यहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में
ख़ासतौर पर कराची में जितने भी समुद्री हदूद से इंडियंस पकड़े जाते हैं, डॉग्स थाने में रिपोर्ट होती है उनकी, और डॉग्स थाने जो है फिर कोर्ट में उनको पेश करता है, कोर्ट जो है उनको फिर जेल कस्टडी कर देता है। अब उसकी सज़ा है तकरीबन 6 माह सज़ा है। 6 माह सज़ा काटने के बाद उसमें कुछ जुर्माने भी लगा देते हैं कि जी 10-20 हज़ार रुपया अगर नहीं देने पे 15 दिन और रहेगा, लेकिन 15 महीने रहने पड़ जाते हैं इनको बाज़ औक़ात। तो इसलिए वो तो जुर्माना को पे करने की भी ज़रूरत नहीं है और पे करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो उसकी सज़ा देके अब इंसानी हुकूक़ की बात आती है यहाँ। एक आदमी ने एक जुर्म किया है, किसी भी तरह समुंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की है, तो उसकी 6 महीने की सज़ा बनती है। लेकिन उस 1 साल अगर जेल में रहे तो फिर यहाँ इंसानी हुकूक़ की बात है कि 6 महीने तो उसका कसूरवार तो 6 महीने का था, ठीक है, 1 साल क्यों रखा जा रहा है? जी आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, इसको देन एंड देयर फ़ौरन अव्वल तो समंदरी हदूद से जब पकड़े गए उसी हदूद से वापस भेजना चाहिए, उनके लांचे उनको वापस करनी चाहिए। हाँ। जैसा कि मौजूदा हुकूमत ने इसका ऐलान भी किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका है। दूसरा ये है कि अगर ये हमारे कैदी जिस तरह पकड़े जाते हैं वहाँ पर, उनको भी सेंट्रलाइज़ किया जाए, और सेंट्रलाइज़ करने के बाद एक फ़ायदा होगा, हमारा कोई डेलीगेशन, हमारा एम्बेसी वाला कोई जाना चाहे तो कहीं एक जगह जाके सारे पाकिस्तान से मिल सकता है। हमारे एम्बेसी के जो वहाँ लोग हैं वो नहीं पहुँच पाते, अपने इंडियन तो आ जाते हैं, सब एक जगह मिलते हैं। कल 3 इंडियन आए थे हाई कमीशन से, कल 126 इंडियन का उन्होंने कौंसल एक्सेस किया है और सारे इंडियन से उन्होंने मुलाकात की है, यहाँ से गए। हमारा एम्बेसी का कोई बंदा अगर जाना चाहे तो कहाँ जाएगा? कहीं 4 कैदी हैं, कहीं 6 कैदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है। मैं बात का अख्ताम जो है वो फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ से हम करेंगे, मगर उससे पहले जो हमारी बात का हासिल है वो सिर्फ यही है कि जिस रास्ते से ये कैदी जो यानी पकड़े जाते हैं जहाँ से, वहीं से उन्हें वापस भेजा जाए और उनका जो रोज़गार होता है, जो उनकी बोट्स और उनका सारा सामान जो उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा के उन्होंने कुछ हासिल किया होता है या कहीं नौकरी मिली होती है, आप उनसे वो मत छीनें, वो भी उनके साथ वापस भेजें। और ये देन एंड देयर वाली बात है, उधर ही हुआ, ये दोनों हुकूमतें करें, सिर्फ वो नहीं करें। और एक चीज़ और, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो अपने शहरियों की बड़ी कदर करती हैं। उनका एक शहरी भी किसी दूसरे मुल्क में फंस जाता है ना, तो उनके लिए उनके सारे इदारे जाग जाते हैं कि किस तरह हम अपने उस शहरी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। हमारे अपने मुल्क में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जब किसी कोई दूसरे मुल्क का शहरी यहाँ पे फंसता था या कुछ उससे कोई एक्टिविटी हुई है ऐसी, और उसको उठा के लेके गए हैं, वो किस तरह तहफ़्फ़ुज़ से, सारी चीज़ों से। ये तो ज़रा इस पर भी हमें सोचना चाहिए। मैं अपने मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और आज हमने जो बातें की, खुदा करे कि किसी ऐसे शख्स ने भी सुन ली हो जिसने इस पर काम करना हो और आगे काम हो। टेलीनॉर हमारे साथ है, टेलीनॉर का पैगाम जो है मैं आप दोस्तों तक फिर से पहुँचा देता हूँ। टेलीनॉर 4G वो सर्विस दे रहा है जो हर पाकिस्तान अपने मोबाइल नेटवर्क से चाहता है। डाटा एक ऐसी ताकत है जो आपको बनने का मौका देती है जो आप चाहते हैं, और टेलीनॉर 4G डाटा को बना रहा है, बुनियाद उस सब की जो हर पाकिस्तानी चाहे। बहुत शुक्रिया सर। फुरकान बॉबी की इस खूबसूरत आवाज़ के साथ हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।